Hey guys, Jai Jagannath, welcome to my channel. This is Mr. Artist Vlog. तो ଏବେ ସାର୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ରାତି 9:30 ତ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ କମିଶନ ୱାର୍କ ଅଛି ତ ତାକୁ ଏବେ ସାରିବି ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ତ ଏଇଠି ସବୁ ମୋର ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଠି ମୋର ସବୁ ଅଛି ସେ ଆର୍ଟ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଏବେ ମୁଁ କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। तो गाइस ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଡ୍ରଇଂ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଲି ସାରିଛି ତ ଏବେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ କରି ସାରିଛି ଏଠି ଏବେ ଆମେ ଡ୍ରଇଂ କରିବା ତ ଏଇଠି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ସବୁ ଖୋଲିଛି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୋର ଡ୍ରଇଂ ରହିଛି ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ କଲର୍ କରିବା ଏଇଟା ଆମର କମିଶନର ଆର୍ଟ ଥିଲା ତ ତାର ଅରିଜିନାଲ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଏଇଠି ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ सेट पेन आमर पेनसिल आ ब्लेंडिंग टूल सब अच्छे आर्ट प्रति जिनस यहाँ मिल आप गोटा ऑनलाइन मिल तो ऑनलाइन यहाँ आपन को फ्लिपकार्ट रे मिल पाखापाखि 250 रुपीज तो तापर एटा हूँ डम्स कलर तो ये देख डम्स कलर बॉक्स तो यहाँ हूँ पैक पूरा पैकटा तो एटा को आपण आम लोकल मार्केट रे भी पाई परिवे 400 रुपीज देखंतु एधर सब प्रकार कलर रही तो एटा हूँ स्टैंड ए स्टैंडटा आपण फ्लिपकार्ट वा मेसो रु माने भल प्राइस रे पाई परिवे तो ये मु बनै भी जाउछ तो तबे देखंतु बनै साइला परे कोन होउछ ଏବେ ତ ମୁଁ ବନେଇବି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୋ ଆର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି ତ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଏବେ ମୋ ଆର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ତ ଏବେ ଦେଖିବେ ମୋ ଆର୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆର୍ଟଟା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି ଆର୍ଟ ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଛି ଏଠି ମୋର ସବୁ भी रखी सारी ये पड़ी तो रखा साइज कर दिए तो एबे मो साइज कर दिए तापर देखिए नेक्स्ट कौन हो जो यात्रा गाँव में हो तो हरियाट जो बसला आउ थे पुणी यात्रा हो चलते ए देखा अब मुझे बाहरी गली यात्रा देखा तो ये पहुँची देखा कौन हो पूर्व वीडियो जमी कही कि मोर लाइफ स्टोरी आने आउ मो नार गोटे स्टोरी कौन अच्छी रिजन कौन अच्छे एमती ना रखार तो से वीडियो भी आसो आप निश्चित देखिए से वीडियो खूब शीघ्र आसक जाऊँगी अधा शूटिंग हो अधा बाकी अच्छी खूब शीघ्र से वीडियो दीटा आसो अधा अधा शूट सरी आउ कि अच्छी बाकी काम एडिटिंग काम तो से काम सैले खूब शीघ्र आसो से वीडियो तो आपण मैंने एमती कंटिन्यू था मो चैनल तो जो मैंने भी नुआ से मैंने दयाक सब्सक्राइब करदे एवं पलि आसली कहीं यात्रा मेलोडीटा बसिक बोर बोर लगे तो ये बाहर टे पलि आसली बुलायापी तो भाविले ये ब्लॉगटा एंड करदे तो जा घर को पलैया तो ये ब्लॉग एंड कर दूँ।